Señor es bueno, ¿verdad? God is good. Que nos tiene todavía vivos He has kept us alive a pesar de Despite- nosotros mismos. despite ourselves. La gracia de Dios es tan grande y bondadosa, de veras tan inexplicable, The goodness of God is so great and inexplicable. que nos da la oportunidad no solamente de vivir, It gives us the opportunity not only to live, pero también expresarle a Él nuestro agradecimiento, but also the ability to express our gratitude sin tener que traer un sacrificio que nos cueste, excepto nuestras fuerzas. without having us to make a sacrifice that will take all our strength. Y por eso le damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, And that's why we thank God for His Son Jesus Christ, por medio del cual hoy tenemos salvación y vida eterna. through whom we now have salvation and eternal life. Somos un pueblo, alguien me preguntó hace algún tiempo por qué hacen servicio tan temprano ustedes, ¿verdad? We're people. One time someone asked me, why do we do such an early service? Y le dije, bueno, estamos tan locamente agradecidos con Dios We're so over the top grateful with the Lord que hemos venido por muchos años that for many years we have come fielmente faithfully cada día de Thanksgiving, del día de agradecimiento, every Thanksgiving para agradecerle al Señor por su bondad to thank the Lord for His y goodness su misericordia. and His mercy. ¿Estás agradecido hoy con Dios? Are you grateful today to the Lord? ¿De veras te sientes Really? agradecido Are con you Dios? grateful? Sí. Pues hoy vamos a ver una linda historia Today we're going to look at a beautiful story de algunas, esencialmente un pueblo y 4 personas, It's about a people, a nation, and 4 individuals, y de las cuales, digamos, estas 4 personas demuestran, digamos, nuestra humanidad. and these 4 people, they demonstrate our humanity. Tanto para ser desagradecidos, In terms of being ungrateful, pero también ser agradecidos. but also being grateful. Esta historia que vamos a ver, vamos a explorar el hecho de que a veces nos sentimos desagradecidos con los demás. This story will show us the fact that sometimes we are ungrateful towards others, Especialmente cuando nos rechazan, especially when they reject us, cuando no reconocen nuestras virtudes when they don't acknowledge our virtues, o no expresan su agradecimiento por nuestra generosidad. or when they don't express their gratitude for our generosity. Pero frente a eso el Señor nos presenta esta historia But in the face of that, God gives us this story, que nos va a enseñar acerca de cómo ser verdaderamente agradecidos. which will show us how to be truly grateful. Permítame hacer una larga introducción a la historia If you would allow me to do a long introduction to this story, para que tengamos una idea de dónde se ubica esta historia. to get an idea of where this story is placed. El primer rey de Israel fue Saúl, The first king of Israel was Saul, seguido por David. followed by David, David heredó a Salomón su hijo, and then David had his son Solomon, y Salomón dejó a Roboam. and then Solomon left Rehoboam as his replacement. Entonces, el cuarto rey de Israel So the fourth king of Israel, no fue tan buen rey. he wasn't that good a king. Les impuso más carga al pueblo. He imposed greater burdens on the people. Y a la luz de ello, entonces el reino de Israel se dividió. And because of that, the kingdom of Israel was divided. Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con el reino del sur, Rehoboam, Solomon's son, stayed with the kingdom of the south, que era mayormente la tribu de Judá, which is composed mainly of the tribe of Judah, y por las divisiones territoriales también la mitad de la tribu de Benjamín. and because of the way the territory was divided, also half of Benjamin's tribe. Y el reino del norte fueron las otras, digamos, prácticamente 11 tribus o 10 y media. And then the northern kingdom was basically the remaining 10 or 10 and a half tribes.
Y ahí empieza, digamos, un contraste enorme entre los reyes del sur y los reyes del norte. And there begins a big contrast between the kings of the north and the kings of the south. Lo que sabemos es que el reino del norte tuvo 20 reyes en total, Well, we know that the northern kingdom had 20 kings in total, empezando desde Jeroboam, beginning with Jeroboam, quien le robó la mitad del reino a Roboam, el hijo de who Salomón. stole half the kingdom from Rehoboam, Solomon's son. Y cada uno de estos 20 reyes, Each one of these 20 kings, miren, ninguno de ellos siguió al Señor. look, not a single one of them followed the Lord. Ninguno. Not even one. Jeroboam, para hacerle competencia a Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam, in order to compete with Solomon's son Rehoboam, construyó dos he templos. constructed 2 temples. Uno de ellos se ubicaba en Samaria, lo que llegó a ser eventualmente la capital One was in Samaria, which eventually became the capital del reino del norte. of the northern kingdom. Y eventualmente a través de la historia And eventually, throughout history, nos damos cuenta el enorme, digamos, choque entre la gente del reino del sur y la gente del reino del norte. throughout history, we see the great clash there was between the people of the northern and the southern kingdoms. Pero a la mitad de estos 20 reyes, But in the middle of these 20 kings, el noveno rey del reino del norte the 9th king of the northern kingdom, deja a su hijo he leaves his son, Joram, Jotham, or Joram, Joram, que llega a ser el 10º rey de Israel. who becomes the 10th king of Israel. Y es acá donde se ubica esta historia. And that's where this story takes place. 10 reyes consecutivos que habían desobedecido a Dios. 10 reyes 10 consecutivos. consecutive kings who had disobeyed God. Y el pueblo era, digamos, los reyes eran tan malos y el pueblo tan desobediente And the kings were so evil and the people so disobedient que Dios le envía los 2 profetas más reconocidos del Antiguo Testamento. that God sends them the 2 prophets that are most known in the Old Testament. Elías, Elijah, quien después deja a Eliseo. who then places Elijah. Elías, quien es reconocido por 7 grandes milagros. Elijah, who's known for 7 great miracles. Y Eliseo es conocido por 14 milagros porque le pidió la doble unción a su jefe Elías. And Elijah is known for 14 miracles because he asked for a double portion of Elijah's anointing. En el tiempo de Joram ya Elías había ido más bien partido a la presencia de Dios. By the time of Joram's, by the time of his reign, Elijah had already Been passed, taken up, had ya. already been taken up. Ya. Ustedes se acuerdan que Elías fue llevado por un carro de fuego al cielo. Remember, Elijah was taken up in a chariot of fire. Y cuando iba arriba, Eliseo le dice, mi señor, los carros de fuego. And when he was taken up, Elijah said, Lord, the chariots of fire. Y le pregunta, Elías le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? And Elijah says, what do you want me? Oh no, Elijah says, what do you want me to do for you? Y entonces le dice que me des doble porción del espíritu que You tienes. give me a double portion of the spirit which you have. Y entonces Elías le había dicho, si me ves ver al cielo, si me ves cuando yo suba al cielo, And Elijah said, when you see me go up into heaven, recibirás la unción. you will receive that anointing. Y efectivamente Eliseo anduvo siempre con Elías. And truly, Elijah was always with Elijah. Y en el momento que Elías sube, le deja caer su manto. And then when the time when Elijah is taken up, he lets his cloak drop. Y sabemos claramente And we clearly know que Eliseo recibió la unción that Elijah received that blessing porque agarra el manto que había sido de Elías. because he grabbed the cloak that used to belong to Y Elijah. mientras todos los hijos de los profetas lo miraban,
And while all the sons of the prophet saw him, agarró el manto y dijo, he ¿no took the es, cloak. ¿no es el Dios de Elías el que está conmigo? Is not the God of Elijah that's with me? Y agarra su manto y toca el agua del Jordán Is not the God of Elijah with me? And he touches with the cloak the waters of the Jordan. y se parte en dos y camina en tierra seca. And they it splits in two and they walk on dry land. Todos se dieron cuenta que efectivamente la unción de Elías And they knew at that moment that Elijah's anointing había sido pasada ahora a Eliseo. had now been passed on to Elijah. Y ahí empieza la historia de Eliseo en el reino del norte. And that's where the story of Elijah in the northern kingdom begins. Entonces vemos toda esta historia desarrollándose desde 1 Samuel, 2 Samuel y lo que hoy llamamos 1 Reyes y 2 And Reyes. so we see this story develop starting from 1 Samuel to 2 Samuel and now into 1 Kings and 2 Kings. Realmente el libro de 1 Samuel y 2 Samuel antes era solo un libro. In reality, the books of 1 and 2 Samuel used to be one book. De igual manera, la primera narrativa y la segunda narrativa de Reyes antes era un solo libro. And also the narrative of 1 Kings and the narrative of 2 Kings also used to be one book. Como para darle una perspectiva completa a toda la historia de Israel. To give a complete perspective on the history of Israel. Cuando llegamos al capítulo 6 de Segunda Reyes, By the time we get to chapter 6 of 2 Kings, Israel de nuevo tenía a Joram como rey. again, Israel had Joram as their king. Si van buscando, por favor, Segunda Reyes capítulo 7. If you could look at your Bibles in 2 Kings chapter 7. Al final, leemos que al final del capítulo 6 de Segunda Reyes, We see at the end of chapter 6 of 2 Kings, vemos que Ben-Hadad, el rey de Siria, había sitiado toda Siria. we see that Ben-Hadad, king of Syria, had taken all of Syria. Samaria. He had taken all of Samaria. Yeah. 2 semanas después de que Ben-Hadad había sitiado a toda Siria, 2 weeks after he had taken all of Samaria, Samaria empezó a sufrir tanta hambre Samaria experienced such hunger que una cabeza de asno that a donkey's head costaba 80 piezas de plata. cost 80 pieces of silver. O sea, una inflación increíble. It was an amazing amount of inflation. Y habían madres, fíjense, There were mothers. que hirvieron y se comieron a sus propios hijos de tanta hambre. There were some mothers who boiled and ate their own children because there was so much hunger. La situación de Samaria era muy crítica. The situation in Samaria was critical. Y en medio de esto aparece el profeta Eliseo, And in the midst of this, the prophet Elijah appears, quien profetiza, pero Samaria no lo cree. he prophesies, but Samaria doesn't believe. Leamos por favor Segunda Reyes capítulo 7 versículo 1. Let's look at 2 Kings chapter 7, verse 1. Leemos de reverencia a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Let's listen with reverence the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Esta versión dice, entonces Eliseo dijo, oigan la palabra del Señor. But Elijah said, hear the word of the Lord. Así dice el Señor, mañana como a esta hora en la puerta de Samaria una medida, esta versión dice 7 litros de flor de harina se venderá a un ciclo, o sea 11.4 gramos de plata y 2 medidas de cebada a un ciclo. It says, tomorrow about this time a seah, which is about 7 quarts of fine flour, shall be sold for a shekel, which is about 11 grams, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Noten de nuevo que en medio de esta enorme dificultad, Note that in the midst of this tremendous difficulty, el único que se atreve a dar una esperanza, una palabra esperanzadora es el profeta de Dios. the only one willing to give a word of hope is the prophet of God.
Esta fue una profecía esperanzadora para un pueblo que estaba muriendo literalmente de hambre. This is a word of hope for a people that was literally dying of hunger. Pero creían la promesa de Dios. But did they believe God's promise? Este mensaje que el profeta trae es tan increíble This message that the prophet brings is so incredible que necesitaba fe para creerlo. that it required faith to believe it. Porque no había ningún indicio tangible de que Dios pudiese proveer. Because there was no tangible indication that God would be able to provide. Tanto el rey, sus oficiales, como también el pueblo Neither the kings or his officials or the people, estaban viendo las circunstancias que lo rodeaban. they were all seeing the circumstances around them. Y basados en todas las cosas malas que estaban ocurriendo, And they saw all the bad things that were happening. ellos habían deducido They had deducted de que la palabra del profeta era falsa. that the word of the prophet was false. Y lo sabemos And we know porque abundaban las personas que decían hasta no ver, no creer. because there was plenty of people who said, I won't believe it until I see it. Miremos el versículo 2. Let's look at verse 2. Dice, el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey, Then the captain on whose hand the king leaned respondió al hombre de Dios y dijo, said to the man of God, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, ¿podría suceder tal cosa? if the Lord himself should make windows in heaven, could this thing be? Entonces Eliseo dijo, But Elijah said, bien, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. you shall see it with your own eyes, but you shall not eat of it. O sea, en otras palabras, Samaria no cree la profecía, In other words, Samaria does not believe the prophecy. ni tampoco tiene fe para recibir la promesa. Neither did they have faith to receive the promise. Pero nosotros no somos tan diferentes de la gente de Samaria. But we're not very different from the people of Samaria. Dios nos ha dado sus preciosas promesas, God has given us his precious promises, su palabra esperanzadora, his word filled with hope, y pese a todo, and despite all that, todavía andamos como gente derrotada a we veces. still walk around like defeated people. Perdemos nuestro enfoque del Señor, We lose our focus on God porque vemos las circunstancias, because we look at the circumstances, las dificultades en nuestra vida, the difficulties in our life, y llegamos a un punto a veces and we get to a point sometimes para creer que Dios ya no nos va a responder, that we believe that God will no longer respond to us, o que Dios le está respondiendo a otros, pero a mí no. or that God responds to others but not to me. Y Dios nos da sus promesas, God has given us his promises, pero a veces nos comportamos como la gente de Samaria. but sometimes we act like the people of Samaria. Lo siguiente que vemos en esta historia The next thing we see in this story, es que 4 leprosos excluidos, that 4 lepers who had been excluded, fíjense, parados a la puerta, they were standing at the door. oyeron la profecía de Eliseo. They heard Elijah's prophecy. Ahora, noten por favor que estaban a la puerta, esto es un dato muy importante. Notice that they were standing at the door. That's an important fact. Y miren el recuento de estos 4 leprosos. And let's look at the narrative of these 4. Veamos ahí los versos 3 y 4. Let's look at verses 3 and 4. Dice, había 4 leprosos a la entrada de la puerta Now there were 4 men who were lepers at the entrance to the gate, y se dijeron el uno al otro. and they said to one another. Ahora, noten que esto se lo dijeron después de oír la profecía del profeta. Notice they said this after they heard the prophecy. ¿Por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Why are we here? Why are we sitting here until we die? Si decimos vamos a entrar a la ciudad, If como el hombre está en la ciudad, moriremos allí. If we say, let us enter the city, the famine is in the city and we shall die there. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. And if we sit here, we die also. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. So now come, let us go over to the camp of the Syrians. Si nos perdona la vida, viviremos. If they spare our lives, we shall live. Y si nos matan, pues moriremos. And if they kill us, we shall but die. Observemos
que su condición era miserable, Let's note that they were in a miserable condition porque no eran bienvenidos a la ciudad. because they weren't welcome in the city. ¿Cómo lo saben? Porque estaban a la entrada de la And puerta. how do we know? Because they were at the entrance to the gate. Era donde todos los mendigos, los pordioseros, la gente pobre se ponía de pie para esperar las dádivas del pueblo. It's like where the beggars and the poor people would just sit there and beg to receive from those that might give to them. Pero estos eran diferentes a todos los otros pordioseros, These were different from all the other poor people porque ellos estaban excluidos del pueblo. because they had been excluded from the people. Los judíos creían que, de hecho, hay una tradición entre los judíos hoy día There's a tradition among the Jews now de que estos 4 leprosos that these 4 men, eran Giesi y sus 3 hijos. Jesse and his 3 sons. Si ustedes se acuerdan la historia de Giesi, ahí mismo también en el capítulo 5 más atrás, If you've ever heard the story of Jesse, it's there in chapter 5, a few chapters before. ¿se acuerdan cuando Naamán, el rey, ¿verdad? Un rey del norte, viene al profeta Eliseo? ¿Se acuerdan? It's when Naaman, a king from the north, comes and he comes to Elisha. Y el profeta le dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. And he tells him to go dip himself 7 times into the Jordan River. Y Naamán, muy orgulloso, dice, pues no hay mejores ríos en mi pueblo para zambuirme ahí. Este río asqueroso me mandan a meterme 7 veces. And Naaman very proudly says, "Why? There's way better rivers where I'm from. Why am I going to dip myself into this river?" Y dice que tenía una sierva, la sierva judía, que le había dicho dónde estaba el profeta. And there was a woman that went and told him about the prophet. Y le dice, si te hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho. She reasoned with him, if he had asked you to do something more difficult, you would have done it. Mi señor le dice, ve y métete al agua. Why don't you just go, my Lord, and get into the Y water? ustedes saben la historia que él va y se mete 7 veces. And you know the story, Naaman goes and he dips himself 7 Y me times. imagino a Naamán con todo su orgullo meterse meterse esta agua oscura y asquerosa. And you can imagine Naaman and all his pride dipping himself in there like into this dirty water. Y va y se mete por segunda And he vez. goes in for the Y second tercera. time, third, Y hasta que llega la séptima. until he gets to the 7th. Y yo no sé cuándo ocurre el milagro, pero que lo que sabemos And I don't know when the miracle happened, but what we do es know que en algún momento el poder milagroso de Dios cae sobre is él that at some point God's miraculous power came over him y le deja su piel como de bebé. and it leaves his skin like that of a baby. Hoy en la mañana Or in the morning, las hermanitas se levantaron muy temprano the sisters woke up y really se early. echaron, ¿verdad?, un montón de polvo y se estiraron la cara y el pelo, And then they got up and they fixed up their face and their hair. pero ningún milagro te puede quitar las arrugas de la But cara. no miracle is going to take your wrinkles away. Pero este hombre experimentó el milagro de But Dios. this man experienced the miracle of God. Pero Eliseo tenía un siervo But Elijah had a servant que se llamaba Giesi. who was named Gezi. Y después de que Naamán le envía ropa a Eliseo, And when Naaman sent clothes to Elijah, Eliseo le dice, no, yo no puedo tomar nada de ti. Elijah said, "No, I can't take anything from you." Y entonces le dice a Giesi, ve y dile que se regrese a su pueblo porque yo no necesito una paga por el milagro. So he tells Gezi, "Go tell him to take it back because I can't take payment for the miracle." El capitán agarra su ejército y se va, So the captain takes his army and he goes. pero Giesi lo sigue But Gezi follows him y le dice, ay, mi señor, and le he dice, tells him, "Oh Lord." mi señor me mandó para decirte que necesitaba alguna ropa. And he tells, "Oh, my Lord sent me to tell you, oh yeah, he actually will need some of those clothes." Naamán le da la ropa a Giesi. Naaman gives Gezi the clothes. Giesi regresa a donde está Eliseo Gezi goes back to where Elisha is at, y esconde toda la ropa. and he hides all the clothes. Y Eliseo le dice, And Elisha tells ¿no him, estaba yo ahí cuando tú estabas recibiendo la ropa? "Wasn't I there when you were receiving the clothes?" Por lo tanto, la lepra que tenía Naamán será tuya y de tu familia. le dice. Therefore, the leprosy which Naaman had will now be yours and your family. Y fue un milagro en reversa. It was a miracle in reverse. ¿Sí? Y la lepra de Naamán se le pasó a Giesi. And Naaman's leprosy was passed on to Gezi. Los judíos creían, por su tradición, Jewish people believe through their tradition, de que estos 4 leprosos eran Giesi y sus 3 hijos. they believe that this leper was Gezi and his 3 sons.
No lo sabemos. We don't know for sure. Lo que sabemos es que eran marginados e indefensos ante aquella sociedad. What we do know is that they were marginalized and without any defense in that society. Es más, eran considerados culpables ante Dios. Not only that, but they were considered guilty before God. Hoy día hay muchos marginados, Nowadays, there are a lot of people that are marginalized, indefensos y culpables. without defense and guilty. Esperan a la puerta del mundo hambrientos para ver qué les puede ofrecer el mundo. They stand at the door of the world hungry and to see what might be given to them. Les falta el conocimiento de Dios. They lack the knowledge of God. Les falta el pan de They vida, lack the bread of life, el Hijo de Dios. the Son of God. Sin embargo, los leprosos de esta historia fueron realistas. However, the lepers in the story were realists. Dice, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? They asked themselves, why are we sitting here just waiting to die? Noten que ellos actuaron. Note that they acted. Vayamos y pasemos al campamento de los arameos. They said, let's go into the camp of the Arameans. También un factor importante en esta historia And there was also a very important factor in this story. es que ellos tenían resignación. That they had resigned themselves to their fate. Y ellos dijeron, si nos perdonan la vida, viviremos. And they said, if they spare our life, we'll live. Y si nos matan, pues moriremos. If we die, we die. If they kill us, we die. Parte de tener fe en Dios Part of having faith in God es también tener resignación. is to kind of have To have resignation. resignation. Y resignación significa abandonarse Resignation means to abandon yourself a las circunstancias que Dios ponga en nuestras vidas, to the circumstances which God has placed in your life, aunque no sean las que yo quiero. even if they're not the ones that I want. Pero resignación significa estar dispuesto But resignation means being willing, aún a perder la vida even to the point of losing your life, mientras esperamos la promesa de Dios. while we wait for the promise of God. Y ahí donde muchos se quedan trabados, And that's where a lot of people get stuck. porque no entienden que creerle a Dios Because they don't understand that believing God significa estar dispuesto a perderlo todo, means being willing to lose it all. a perder todo, To lose it all. lo que tú tienes de valor Everything that's of value. para ganarte a Cristo, In order to gain Christ, el tesoro más preciado de esta vida the y de la most otra, precious treasure of this life y de la otra vida. and the life to come. Notamos que aunque eran impuros ritualmente, Notice that even though they were ritually impure, no eran incongruentes. they weren't incongruent. Es una palabra elegante para decir It's a fancy word to say que no eran un montón de idiotas. they weren't just a bunch of idiots. Eran inteligentes, They were smart, como tú. like you. Despiértense, hermanos. Wake up, brothers and sisters. A ver, diga conmigo, yo soy inteligente. Just say, I am intelligent, I am smart. Pues ellos eran inteligentes, o sea, no eran incongruentes, They were smart, they weren't incongruent. ya que razonaron para aceptar la única esperanza de salvación que se les había presentado. Given that they reasoned to accept the only chance of hope they had, Y aunque eso incluiría la muerte, even if that included death. la salvación nunca está lejos de aquellos que de la misma manera Salvation is never far from those that in the same manner, que la buscan. anytime that they seek it. Como dijo el carcelero de Filipos en Hechos 16:30, Like the Philippian jailer said in Acts 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? what must I do to be saved? Porque él esperaba la muerte. Because he was expecting death. Personas como aquellos leprosos o el carcelero de Filipos People like those lepers or that Philippian jailer, pudieran estar oyendo este mismo mensaje, they could be hearing this same message como nosotros lo estamos escuchando aquí en este lugar. like we're hearing it now today and here. ¿Estás tú dispuesto para hacer cualquier cosa hoy mismo para obtener la Are salvación? you willing to do anything today to obtain salvation? ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo? Are you willing to lose everything in order to gain everything? ¿O todavía le tienes, digamos, de tu lista, le dices al Señor, estas 5, pero estas otras 5 no? Or do you still have your list which you show to God, you could take these 5 things, but not these 5?
Y debido a que ellos fueron realistas, actuaron y se resignaron, So given that they were realists, they acted and they resigned themselves. Dios les proveyó un milagro God provided the que miracle. estaba a punto de cambiar sus vidas. That was going to change their lives. Ahora, imagínense estos 4 leprosos con el miedo que iban hacia el campamento de sus enemigos. So imagine the fear with which these lepers approached the camp of their enemies. Leamos por favor ahí los versículos 5 al 7. Let's look at verses 5 through 7. Dice, los leprosos se levantaron al anochecer So they arose at twilight para ir al campamento de los arameos. to go to the camp of the Syrians. Y luego llegaron a las afueras del campamento de los arameos. But when they came to the edge of the camp of the Syrians, Resultó que no había nadie allí, behold, there was no one there. porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera un estruendo de carros For the Lord had made the army of the Syrians hear the sound of chariots y ruidos de caballos, and of horses, al estruendo de un gran ejército, the sound of a great army. de modo que se dijeron el uno al otro: So they said to one another, ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas behold, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites y a los reyes de los egipcios and the kings of Egypt para que vengan contra nosotros. to come against us. Verso 7 dice, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer So verse 7 says, so they fled away in the twilight y abandonaron sus tiendas and abandoned their tents, caballos y sus asnos, their horses and their donkeys, y el campamento tal como estaba, leaving the camp as it y was, huyeron para salvar sus vidas. and fled for their lives. El Señor había hecho una maravillosa liberación. God had brought about a glorious deliverance. Todo lo que estos leprosos necesitaban estaba allí, Everything that these lepers needed was there. y nada se les imponía en su camino. And there was nothing in their way. Encontraron una salvación plena y gratuita. They received a full and free salvation. Porque el verso 6 dice, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyeran estruendos de carros y ruidos de caballos. Because verse 6 says the Lord made them hear the sound, made the Syrian army hear the roar, the sound of chariots and horses, Y dice, y el estruendo de un gran and ejército. the roar of a great army. Algunos comentaristas dicen que tal vez Dios amplió los pasos de aquellos 4 leprosos. Some commentators, they've said that maybe God amplified the sound of the steps of these 4 E lepers. hizo sonar sus pisadas como truendos. And they made their footsteps sound like roars. Y Dios de alguna manera asustó a aquel pueblo enemigo. And God in some way scared that enemy. Y tuvieron miedo y huyeron. And they had fear and they fled. Y regresaron al mundo que los había enviado de nuevo. And they went back into the world that had rejected them. Querido hermano y amigo, no hay nada imposible para Dios. Dear brothers and sisters, there's nothing impossible for God. El que aflige a tus enemigos con muerte The one that afflicts your enemies with death es el mismo que te corona a ti con vida. is the one that crowns you with life. El mismo que de alguna manera atrofia el plan del The diablo. one that stops the plan of the devil Es el mismo que provee a ti todas las circunstancias para que llegues al propósito de is the Dios. one that provides you all the circumstances you need to achieve the purposes of God. Dios tiene en mente para ti una vida de acuerdo a sus propósitos. God has in mind for you a life that is according to his purposes. Y aunque a veces esa vida pasa por altibajos, And even though that life goes through ups and downs, por grandes dificultades, through great difficulties, el propósito de Dios siempre es mejor. the purposes of God are always Las better. promesas de Dios siempre son The verdaderas. promises of God are always true. Y el futuro que Dios tiene para ti es mucho mejor que el presente que ahora And the tienes. future that God has for you is better than the present you now have. Cuando nosotros, al igual que aquellos leprosos, When we, just like those lepers, entramos por la única puerta de esperanza que se nos presenta, enter through the only door of hope that's before us, vamos a descubrir que somos salvos del juicio por la misericordia de Dios. we find out that we are then freed from judgment by the mercy of God. Por eso tenemos la confianza de venir cada vez que nos reunimos. That's why we have the confidence every time we get together. Levantamos nuestras manos en agradecimiento. And we raise our hands in gratitude. Le ofrecemos a Él nuestras dádivas como expresión de nuestro And amor. we give our offerings as expressions of our love.
Porque sabemos que hay un futuro mejor para Because nosotros. we know there's a better future for us. Y aunque las circunstancias no están de acuerdo a nuestro deseo, And even though our circumstances don't conform with our desires, con todo somos agradecidos a Dios, in everything we're thankful to God, quien nos ha dado la vida who has given us life, y nos ha dado el hálito de esperanza, who has given us the habit of hope, para que hoy día, so that today, aun medio de todas las arrugas que nos vimos en el espejo, in the midst of even all the wrinkles we saw in the mirror, o en medio de todas las or circunstancias in the- negativas que nos rodean, or in the middle of all the circumstances which surround sabemos us, que Dios está con nosotros. we know that God is with us. Sí. Yes. La cruz callada con el cuerpo de Cristo colgando, The silent cross which had the body of Christ hanging on it, como el campamento silencioso de Siria nos habla hoy. just like that silent camp of the army of Syria speaks to us today. Cristo nos sigue hablando hoy una palabra de esperanza Jesus continues to speak to us today a word of hope. y continúa con sus brazos abiertos, And he continues with his arms spread out, ya no más colgados en una cruz, no longer spread out on the cross, sino extendidos hacia nosotros, but extended towards us, porque el futuro que tenemos because the future that we have es mucho mejor que lo mejor que puedas tener en este presente is tiempo. so much better than whatever present you got going on Lo right now. mejor que tengas en este mundo The best that you might have in this no life no se compara cuando entres por esas puertas celestiales cannot compare with those when you go in through those heavenly gates. y Cristo te espere con sus brazos And abiertos Jesus is waiting there with his arms open. y te diga, bien servo fiel, And he tells you, well done, faithful sobre servant. poco fuiste fiel, Over the small things you were faithful, sobre mucho te pondré. I will put you over many things. Entra, Enter, come, eat, disfruta de lo que antes no disfrutaste. enjoy that which you did not enjoy before. Bendito Dios por ello. Blessed be God for all of that. Pero después de que su situación cambió milagrosamente, But after their situation changed miraculously, se sintieron desagradecidos. they became ungrateful. Se parecen a nosotros. They seem like us. Notemos cómo, expresaron su egoísmo por un momento. Notice how they express their selfishness at this moment. Miren el verso 8. Look at verse 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, And when these lepers came to the edge of the camp, entraron en una tienda they went into a tent y comieron y bebieron. and ate and drank. O sea, pasaron por lo menos unas 2 horas They must have spent at least a couple hours comiendo y bebiendo. just eating and drinking. O sea, se dieron una hartada, That is, they ate so much. ¿no? Y posiblemente se tragaron bastante vino. And Quizás they- ya andaban un poquito mareaditos. And ¿eh? they possibly drank a lot of wine, so they're probably a little tipsy. Y dice, y llevaron de allí plata y oro And they carried off silver and gold y ropas and clothing y fueron y los escondieron. and went and hid them. Y volvieron y entraron en otra tienda. Then they came back and entered another tent Y de allí también se llevaron un botín and carried off things from it y fueron y lo escondieron. and went and hid them. Se parecen a nosotros. They seem just like us. Comieron y bebieron, se dedicaron a esconder el tesoro para sí mismos. They ate and they drank and they got to hiding treasure for Se, themselves. se hicieron indiferentes acerca de la salvación de los demás. They became indifferent to the salvation of others, Como si la gran salvación de Dios era exclusivamente para ellos. as if that great salvation from God was exclusively theirs. Hay de aquellos cristianos, creyentes, que comen y beben, pero luego esconden todas las bendiciones de Dios, especialmente la salvación de Dios. Woe to those believers who eat and drink, but then they hide this blessing from Y no the la rest. comparten con aquellos que tienen necesidad de esa And misma they don't salvación. share with those that need that blessing. Hoy estamos tan ocupados con nuestra comodidad Today we're so preoccupied with our own comfort que nos olvidan las multitudes que perecen sin Cristo. that we forget about the multitudes that perish without Christ. Comemos del pan de vida, We eat the bread of life. bebemos del agua de vida, We drink the water of life, pero nos escondemos con nuestros tesoros que tenemos de parte de Dios. but we hide ourselves with these treasures that were given to us. Los tesoros que Dios nos ha dado. The treasures that God has given us. Sin embargo, uno de ellos fue movido a compasión, However, one of them was moved to compassion. porque basta solo con uno. Because sometimes you just need one. Miren el verso 9. Look at verse 9. Entonces se dijeron uno al otro, Then they said one to another,
No estamos haciendo bien. We are not doing right. Hoy es día de buenas nuevas, This day is a day of good news. pero nosotros estamos callados. If we are silent and wait till the morning light, Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. and if we are silent, we wait until the morning light, punishment will overtake us. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Now therefore come, let us go and tell the king's household. En el espacio de unas pocas horas, In the space of a few hours, Dios los iluminó de dos maneras básicas. God He revealed himself in a couple of ways. La primera manera en que Dios les ilumina su corazón The first way that he enlightened their heart es acerca de su necesidad cuando están en la puerta de la ciudad. was about their own need as they stood at the entrance to the La gate. segunda vez que Dios les ilumina The second time that he enlightens them es cuando ellos entienden que los demás también tienen is when they necesidad. realize that others have a need as well. Como en Samaria, Just like in Samaria, alrededor de nosotros, around us, hay muchos que perecen por falta de conocimiento. there are many people who perish because they lack knowledge. Aquí está el pan. Here is where the bread is. Aquí está la copa de Cristo. Here is the cup of Y Christ. debemos compartirla con And otros. we must share it with others. Y debemos decir como aquel hijo pródigo And we should say like that prodigal son, que dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan. in my father's house there is abundance of bread, No solo para nosotros, not only for us, sino también para nuestros amigos but y also vecinos. for our friends and neighbors. Lo otro que veo ahí es que su testimonio salvó a muchas almas. What I also see here is that their testimony saved many souls. Miren lo que dice los versos 10 en adelante. Look what verses 10 and on say. Así que fueron y llamaron a los porteros de la ciudad So they came and called to the gatekeepers, y les informaron. of the city, and they told them, Fuimos al campamento de los arameos y vimos que no había nadie allí, ni siquiera se oía una voz de hombre. we came to the camp of the Syrians, and behold, there was no one to be seen or heard there. Solamente los caballos atados, Nothing but the horses tied, también los asnos atados and the donkeys tied, y las tiendas intactas. and the tents as they were. Y los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Then the gatekeepers called out, and it was told within the king's household. Entonces el rey se levantó de noche And the king rose in the night y dijo a sus siervos, and said to his servants, ahora les diré lo que los arameos nos han hecho. I will tell you what the Syrians have done to us. Saben que estamos hambrientos. They know that we are hungry. Por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, Therefore they have gone out of the camp to hide themselves, diciendo, cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. thinking when they come out of the city, we shall take them alive and get into the city. El 13 dice, entonces uno de sus siervos respondió, And verse 13 says, and one of his servants said, porque solo toma uno, because you only need one, deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, let some men take 5 of the remaining horses, de los que quedan en la ciudad, seeing that those who are left, porque en todo caso le sucederá como a toda la multitud de Israel que queda en la ciudad, seeing that they will fare like the whole multitude of Israel who have already perished, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. like the rest of the multitude of Israel who has already perished. Vamos a enviarlos Let us send y veamos qué sucede. and see. Así que tomaron 2 carros con caballos So they took 2 horsemen, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos diciendo, and the king sent them after the army of the Syrians, saying, vayan y vean. go and see. No creía a este rey. The king didn't believe. El 15 dice, los siguieron hasta el Jordán Verse 15 says, so they went after them as far as the Jordan, y resultó que todo en el camino estaba lleno de vestidos y objetos diferentes que los arameos habían arrojado en su prisa. and behold, all the way was littered with garments and equipment that the Syrians had thrown away in their haste. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. And the messengers returned and told the king. Y el pueblo salió And the people went out, y saqueó el campamento de los arameos. and they plundered the camp of the Syrians. Entonces una medida de flor de harina So a seah of fine se flour vendió a un ciclo was sold for a shekel, y 2 medidas de cebadas a un ciclo, and 2 seahs of barley for a shekel, conforme a la palabra del Señor. according to the word of the Lord.
Ellos simplemente contaron las cosas que les sucedieron. They simply told the great things that had happened to them. Y aunque el rey y el pueblo no creyeron el testimonio, And even though the king and the people didn't believe that testimony, eventualmente la multitud salió corriendo y recibió cada una de las promesas. eventually the people came out running and they received the promise. El evangelio que estos hombres leprosos predicaron, The gospel that these lepers announced, como nosotros predicamos el evangelio de Cristo, just like we announced the gospel of Christ, se ajusta exactamente a las necesidades will adjust exactly to the needs y condiciones de la gente. and the conditions of the people. La noticia de alguna manera amplía la provisión. The news, in one sense, enlarged the provision. Y es proveída sin dinero y sin precio. This is a provision without any cost or without any price. Nadie tiene que pagar por la bondad de Dios. Nobody has to pay for the goodness of Por God. eso Isaías 55:1 dice, That's why Isaiah 55:1 says, todos los sedientos vengan a las aguas. "Come, everyone who thirsts, come to the waters. Y los que no tengan dinero vengan y compren y coman. And he who has no money, come, buy and eat. Vengan, compren vino, Come, buy wine. leche sin dinero y sin costo alguno. Buy wine and milk without money and without price." Ahora déjenme terminar la historia porque hay una porción Now let me finish the story because there's a portion que la concluye. that finishes it. La historia concluye con una advertencia. The story finishes with a warning. Miren lo que dice el 17 al 20. See what verses 17 through 20 say. El rey había puesto a cargo a la puerta de la ciudad al oficial real en cuyo brazo se apoyaba. Now the king had appointed the captain on whose hand he leaned to have charge of the gate. Pero el pueblo lo atropelló junto a la puerta y murió. And the people trampled him in the gate so that he died. Tal como había dicho el hombre de Dios, As the man of God had said, el cual habló cuando el rey descendió a verlo. when the king came down to him. Aconteció tal como el hombre de Dios había hablado al rey, For when the man of God had said to the king, cuando dijo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria 2 medidas de cebada serán vendidas a un ciclo y una medida de flor de harina a un ciclo. when he said, 2 seahs of barley shall be sold for a shekel, and a seah of fine flour for a shekel, about this time tomorrow in the gate of Samaria. Y el 19 y el 20 concluyen, y el oficial real In verses 19 and 20 said, había respondido al hombre de Dios diciendo, and he had the captain had answered the man of God, saying, mira, aunque el Señor hiciera ventanas en los cielos, if the Lord himself should make windows in heaven, ¿podría suceder tal cosa? could such a thing be? Y Eliseo le dijo, And he had said, bien, tú lo verás con tus propios ojos, you shall see it with your own eyes, pero no comerás de ello. but you shall not eat of it. Y así sucedió, And so it happened. porque el pueblo lo atropelló a la puerta y murió. And so it happened to him, for the people trampled him in the gate, and he died. Oh, que nuestro agradecimiento a Dios Oh, that our gratefulness to God por su inmesurable salvación, for this hermanos, immeasurable salvation, brothers and sisters, sea expresada con fe diariamente. may it be expressed with faith daily, Al compartir las buenas nuevas del Evangelio as we share the good news of the gospel con aquellos que necesitan oír el mensaje de salvación, for those that need to hear the message of salvation, para que también Dios los libere so that God may also save them por la cruz de Cristo Jesús. through the cross of Jesus Christ. O que seamos, hermanos, realistas como aquellos leprosos, And we may be realists like these 4 lepers y también resignados aunque perdamos todo, who have resigned themselves even though that we may lose everything, y que seamos movidos después a misericordia and that we may then be moved to mercy para regresar aún a aquellos que los habían despreciado. to bring back even those that had earlier looked down on us. La próxima vez que veas a tus amigos, The next time you see your tus friends, familiares que rechazan el mensaje de Jesucristo, your relatives who reject the message of Jesus Christ, sígueles compartiendo. keep sharing it. No te des por vencido, Don't give up, porque un día because one day quizá Dios les abra también sus ojos God may open their eyes para que vean como tú ahora ves, so that they can see the way you now see, porque antes estaba ciego como ellos because también. you also were once as blind as they were. Señor, te agradecemos God, we are grateful to you por tu linda palabra. for your beautiful word. A veces somos como estos leprosos, Sometimes we are like these lepers. estamos hambrientos We are hungry y necesitados, and needy,
especialmente nuestros amigos especially our friends que no tienen esperanza. who don't have hope. Pero venimos a ti, Señor, But we come to you, Lord. a la puerta de la gran ciudad, It's to the door of the great city a oír tu palabra to hear your word y recibir esperanza de ti. and to receive hope from you.